नमस्कार बंधुरा आमार खाई खाई बाई चैनेले सबाइके स्वागत जानाई। आज के आमी बिहारेर एक स्पेशल रेसिपि करे देखाबो चम्पारण माटन। तो आमी एटाते एकटू निजेर मतन करे आलू एड करेछि। चम्पारण माटने कखनो आलू देय ना, तबे आमादेर घरे आलू एकटू पछंद करे बोले आमी दिये दिई, तोमरा ना चाइले नाओ दिते पारो। चम्पारण माटनेर जोन्नो एकटा स्पेशल मशला हय, सेई मशलार जोन्नो खेते भालो लागे, तार जोन्नो आमी निये निয়েছি 1 टेबिल चामच करे गोटा धने, गोटा जिरे, गोटा मौरी, गोटा गोलमरिच, एक जायफल और लवंग, छोटो एलाच और दारचिनी के एकदम लो फ्लेमे भालो करे ड्राई रोस्ट करे ठंडा करे गुঁড়ো करे रेखे दिएछि। तारपर एदिके आमी 1 केजी मतन माटन निয়েছি। माटनटा काँचा, एटा सेদ্ধ करिনি। तार मध्य आमी पेঁয়াজ कुचि दिए दिलाम। पेঁয়াজ कुचि दिए तार मध्य दिलाम हच्छे आदा रसुन काँचा लंकार पेस्ट और स्वाद अनुयायी नुन दिए देबो और एकटू हलुद गुঁড়ো देबो और देबो 1 टीस्पून करे जिरेर गुঁড়ো और धनेर गुঁড়ো और काश्मीरी रेड चिली पाउडार दिए तार ऊपर थेके एकटूखानी 1 टेबिल चामचेर मतन काश्मीरी चिली पाउडार मतन तार मध्य जेई मशलाटा करे रेखेछि सिक्रेट मशलाटा सेखान थेके आमी 1 टेबिल चामच कि 2 टेबिल चामचेर मतन करे सेई सिक्रेट मशलाटा दिए तारपरे आमी कड़ाईते अलरेडी तेल गरम करते रेखे दिएछिलाम सर्षेर तेल। तो सर्षेर तेल गरम सर्षेर तेल किन्तु एटार मध्य आमी 1 हातार मतन 1 हाता कि 2 हातार मतन गरम सर्षेर तेलटा किन्तु एर मध्य दिए भालो करे माखिये निते होबे। काँचा सर्षेर तेल होले चलबे ना, कड़ाईते एकटू तेलटा एकटू गरम करे राखते दिए दिओ आगे थेके। तो गरम धोঁয়া ओठा सर्षेर तेलटा 1 हाता कि 2 हातार मतन दिए एकटू गरम थाकबे। तो सेई जोन्नो साबधाने तोमरा हाता दिए फार्स्टे एकटू मिक्सड करे नेबे। फार्स्टे प्रथमे हाथ दिते जेओ ना, तेलटा गरम तो प्रथमे एकटू हाता दिए एकटू मिक्सड करो। तारपरे हाता दिए मिक्स करार परे एकटू परे तोमरा एटाते एकटू हाथ दिए भालो मतन मेखे निओ। एटाते किन्तु कोनो टमेटोर व्यवहार इउज हय ना, तो टमेटो किन्तु इउज हय ना, व्यवहार करा हय ना। तो तारपर तेलटार मध्य डायरेक्ट और कोनो किछु लागबे ना, मेखे राखा किछुक्षण एटाके 1 मिनिट आधा घंटा कि 1 घंटा तोमरा एटा मैरिनेट करे रेखे दिते पारो आगे थेके रेडी करे। तारपर तेलेर मध्य मेखे राखा मैरिनेट करा मांसटा दिए डायरेक्ट बेश कषा अनेकक्षण धरे कषानोर परे तारपर तोमरा गोटा रसुन दुটো कि 3টে दिते पारो, दिए खूब भालो मतन सबগুলোকে খুব ভালো মতন একটু কষে নেবে মাংসের সাথে সাথে। যেহেতু মাংসটাও কাঁচা, মাংসের সাথে সাথে দেখবে মোটামুটি রসুনটাও বেশ সফট হয়ে যাবে ভিতর থেকে, একদম মোমের মতন যখন খাবে ভাত দিয়ে একদম মোমের মতন যেন গলে যাবে। আমি এর মধ্যে যে বলেছিলাম একটু আলু দিয়ে দিয়েছি, একটু ভেজে আর 2টো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি। এটা অ্যাকচুয়ালি মাটির হাঁড়িতেই ওরা করে আর স্বাদ বেশি আসে। তো আমার কাছে তো মাটির হাঁড়ি নেই, এটাতেই করেছি। মনের কাছে থাকলে তোমরা মাটির হাঁড়িতেও করতে পারো, স্বাদ আরও বেশি ভালো আসে। তারপর একটু পরিমাণ মতন জল দিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে কষেছি, মোটামুটি আমার মাংস সেদ্ধ হয়ে এসছে। ব্যাস আর কি রেডি হয়ে গেল আমাদের বিহার স্টাইলের চম্পারণ মাটন। এটা তোমরা অবশ্যই বানিয়ে দেখো, তোমাদের যদি পছন্দ না হলে আলু দিও না, বাট এটা অবশ্যই ট্রাই করো, দারুণ লাগবে খেতে। খাওয়ার সময় একদম রসুনটা মেখে খেয়ে একদম নরম মোমের মতন গলে যাবে। তো কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই আমাকে জানিও। মোটামুটি আমার তো মনে হয় খারাপ লাগবে না, খুব ভালোই লাগবে আর চটজলদি এটা রেডিও হয়ে যায়, শুধু মাংস কষাতে টাইম। আবার আসবে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। বাই।